आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज गोटे कथा मु सरकार को अवगत करेबी या आपण मैंने समस्ते जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मोर चैनल टी हूँ प्रभुजी क्रिएशन निजस्व चैनल कारण मु निजे खोली यूट्यूब टी तेणु यूट्यूब मु मोर व्यक्तिगत जिनस गुड़ाक जोगुड़ाक समाज में घटुवा माने सत मिछ यारी उपरे किसी प्रघट करी आपण को बासिया खबर मु जनाए सज नुह। तेणु आज गोटे कथा मु कहबी जो माने देशर सबू विरोधी कार्य करुचंती जी भी हूँ मुहे आपण हूँ बा से सरकार हूँ जो माने देशर विरोधी कार्य करुचंती कोठी चोरी कौटी छिंताई कौटी ड्रग्स बेपारी कौटी मर्डर कौटी राहजानी कौटी रेप आउ कौटी लांच कारबार जो माने करुचंती तांको मीडिया सामना को घोषरा जाऊ प्रथमे आउ मीडिया रे ये जो 4.5 कोटी जनता ओडिशा रे अछंती कि भारत वर्ष रे अछंती कि विश्व रे जो ओडिया प्रभारी माने भाई माने अछंती से माने सब देखंतु प्रकृत माने एमाने बेहिया कि भद्र लोक सेटा हूँ प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ कौन मोहन सरकार डबल इंजिन सरकार माने बहुत भल सरकार सेतिपाई तो आज लोक माने तांको भोट देकी जितेकी आनिले किंतु आ पूर्व जो सरकार माने थिले देश रे राज्य रे अरे से माने तो माने खाली कहते आईन ता बाटरे जीव मुहरे लुगा पकईकी लोक को आणुले सबू जेते अलिया कार्य जेते गलिया कार्य जेते तलिया कार्य सब से घोड़े घोड़े रे चली जाऊला। ये बा मोहन सरकार स्वच्छ सरकार तेणु डबल इंजिन सरकार कारण केंद्र रे मध्य राज्य रे मध्य आपण माने जब प्रकृत सत्यासत्य को लोकलोचन को आनती लोकंक मुख को दर्शन कराती यही लोकटी चोरी करिछि एई लोकटी राहजानी करिछि एई लोकटी माने मर्डर करिछि एई लोकटी रेप कार्य करिछि एई लोकटी देशर सब दुर्भाग्यजनक कार्य को करेछि मिछ कहिछि लोक लोचन को आसु असुविधा कौन अच्छे तांका मुहरे सब गामुछा पकईकी कौन आणुच लोक देखिए केमती दर्शन करेंगे ना। ये गोटे गोटे होचनी कलिजुगर हताशिया माने जगन्नाथ हताशिया जगन्नाथ जाऊ कहते कारण जगन्नाथ महाप्रभु जितेबले संसार रे अछंती ये हताशिया मानक खाली जगन्नाथ देखिले हबनी आज्ञा ये जो जगत रे जो तांकर जो अछंती सी होचंती स्रष्टा सी होचंती सृष्टि सी होचंती त्राणकर्ता सी होचंती रक्षाकर्ता सी होचंती प्रलयकर्ता माने सी सिना सबू देखी देउचनी तांकर कान न थाई कि सुनुचनी आखि न थाई कि देखुचनी कान हाथ न थाई कि करूचंती गोड़ न थाई कि चालुचंती सबू करूचंती सी तांको बिना पत्रटीए भी हल्लेनी किंतु मोदीजी केन्द्र रे कहते बहुत बड़ बड़ कथा कौन ना मु प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आज तृतीय थरर प्रधानमंत्री होइछि से जगन्नाथ आशीर्वाद किंतु जगन्नाथ प्रेमी माने कहते प्रकृत जो माने दोषी मोदीजी आपण से सबू मीडिया देकी हाईलाइट करंतु लोक देखंतु ये होछि चोर ये होछि बदमाश ये होछि खंट ये होछि देश माने को हत्या करवा गणतंत्र को हत्या करवा व्यक्ति एमान को लोक देखंतु असुविधाटा कौटी अच्छी किंतु ता आपण माने करू नाहंती आपण माने खाली गोटे जिनिस करूचंती कौन ना आपण लोक मानक लोकलोचन को आणतु एटा होची प्रथम कथा कारण लोक माने भी जनसाधारण जानिबा दरकार देखिबा दरकार सुनिबा दरकार जे एई लोक एया कहता मुख दर्शन करंतु आज्ञा जगन्नाथ को आम दर्शन करने 100 टंका खर्च करके जाऊँ घरे टीवी मध्य रखीचु
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କ ମୁଖଟା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି କେତେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କର ଏତେ ଅଭାବ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରରୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଯେବେ 10,000 ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆକୁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ ଦେବେ ଦେବେନି କାହିଁକି କ'ଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ପକାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କି ପୂର୍ବ ସରକାର କି ତା ଆଗରୁ ଥିବା ସରକାର ଭଲ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ବାଛିବେ ଲୋକପାଳ ଲୋକ ବାଛିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏ କଳିଯୁଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟାଣରେ ପଣରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟାଣପଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହଉ ତଥାପି ୟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ୟାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଉ ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ କିଏ ସରକାର କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକ ବାଛିବେ ଲୋକ ଠିକ୍ ବାଛିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ନେବେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ସେ ବାଛିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ପରିଷ୍କାର କରି କାରଣ ଏଇଟା କାହାରି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।